हेलो एवरीवन। तो आज हूँ राखी। आज राखी रे मु आ गोटे ब्लॉग मोर सेयार करछि। तो आज मु राखी रे कौन कौन करूछि तार सब वीडियो मु इतरे शेयर करी। जहाँ जहाँ भी करती तार सब मुझे शेयर करी ए वीडियो रे। तो आज मु देखिया तो आप पूरा देखते जो मु राखी केମିତି सेलिब्रेट कली घरे। तो मुझे जी सब मेकअप करी। तो मेकअप कर सारा मेकअप वीडियो भी देखेबी सब सूट फुट सब करी। गोटे लेहेंगा कर मो भाई भी एत देखेबे। मो भाई को भी देखेबी आज। तो आज राखी ताले अबे जाके राखी। तो चलते आज राखी रे कौन है देखिया। तो एठी होची सिमेई आठी बरा पकोड़ी पूरी आ भितर सब अच्छे गोटे जगह सब कर देछि। आ देखि पारथबे एठी पूरी तो तले अच्छी पूरी एठी पूरी ये हूँ मटर आलू तरकारी। मुझे मेकअप करी। तो मुझे लेहेंगा किनी पिंधापी। तो मेकअप ये करी। तो धीरे धीरे तो मो फेसटा मुझे बहुत फेस वाश करके ये करी। तो मुझे मेकअप रे मो फाउंडेशन ये यूज करनी। आज मु यूज करची बीबी क्रीम जोटा कि पॉन्ड्स बीबी क्रीम। क्योंकि मु कहीं कारण मो लाइट मेकअप टी करी डीप बेसी करी ना। डीप कले बेसी देखा। तो ये हूँ बीबी क्रीम पॉन्ड्स जहाँ को भी दरकार मत कहे समस्त तार लिंकटा देदेवी। तो मुझे लगे दूची बीबी क्रीम आईटी ब्लेंड कर धीरे धीरे करके। जदि आप फाउंडेशन यूज करना तर बीबी क्रीम टी बेसी लगे फेसटा टी कवर हो बहुत भल। जार दाग फाग स्पट फट अच्छी जदि पूरा आ किसी दरकार खाली बीबी क्रीम रे फेसटा आप सेट करदे। तो ये मो पाखे मो भाई अच्छी। तो ता सहित मुझे टी कथा हो बास। तो बेंड कर सारा पर तो आप पाउडर लगेबी। तो देखिपे पूरा लगेली मु हाथ फात जब एक्सरसाइज हो हाथ फात जो अच्छी सीट लगे दिंतु भल देखा। तो है पूरा सेट कर सारे। तो भले कि जो ये भले ब्लेंड करेंगे कारण ब्लेंडटा नि दरकार। किसी भी मेकअप कर ब्लेंड करते कारण मुझे घर रोचे ये मेकअपटा बाहर को तो जीवार नहीं। तो मुझे जो प्राइमर यूज करनी बट जदि आपको ये हो तो प्राइमर तार मुझे उठिकी जाऊँगी तार अलग किसी मेकअप प्रोडक्ट मोर दरकार अच्छी। तो मुझे उठिक गली उठी जाइए। तो यहाँ हूँ मोर फाउंडेशन कंपैक्ट पाउडर जोटा कि हूँ ये मामा अर्थ। तो मत फाउंडेशन टी मुझे यूज कर फाउंडेशन लगे सेट करी। बेसी नहीं जस्ट टिके कारण मेकअप जिते भी करूँ आप बहुत कम कम लगातु। फाउंडेशनटा पाउडरटा टी कम लगेगा दरकार। बाकी बेसटा टी भल कि स्ट्रंग करेंगे। बाकी फाउंडेशन भले लगे। जदि बाहर जाऊँ तो प्राइमर यूज करूँ आ सनस्क्रीन भी यूज करूँ मत यूज करूँ। तो मु मेकअप कराया पूर्व सनस्क्रीन आउ टोनर फोन लगे सारी तापर जा मेकअप कर बेसटा सब स्ट्रंग करेंगे तापर जा मेकअप कले ही भल देखा। तो मुझे सेट कर पूरा पाउडर पूरा जो दरकार सबुठ लगाऊँ। तो आपर आईब्रो लगेबी। तो मुझे आज आईलाइनर नल यूज करके काजल लगाऊँ। सॉरी सॉरी मु फास्ट लिपस्टिक लगेबी एबे लिपस्टिक लगाऊँ। तो लिपस्टिक मुझे ये अच्छी आपको मो लाइनिंग करके लगेबी लाइट ही लगेबी आपरे पिंक जेहेतु मो लहंगाटा पिंक कलर अच्छी। तो मुझे पिंक कलर लिपस्टिक लगेबी। तो ये लिप लाइनर भी काम करे। तो ये भी लिपस्टिक भी काम करे। तो मुझे बहुत लाइट रखुच्छे ना। तो मो मेकअपटा बहुत लाइट कर। तो मुझे लाइट लाइट ही लगे करी। तो ये भल कि सेट कर भल कि भल भाव लगे दूसरी जी दरकार। तो आपड़ जी लगे जी लाइट पसंद कर लगे मुझे लाइट कर देखिपे।
तो ये लगेली है पूरा सेट हो भल देखा बढ़िया कलरटा तो मुझे भाई को मागुची आ गोटे जिनस दियो बोली से दौची मेकअप गोटे ये बक्सटे से मेकअप बहुत गुटे सामान अच्छे तो तापर आपर जोड़ा भी यूज करी तो से सब जिनस दौची मत कहते समस्त केमती राखी कले मो सहित जमी सेयार करेंगे तो मुझे सब राखी मु भल ड्रेस फ्रेस पिंधिकी ये कै तो ये काजल लगेबी काजल ये गोटे पेंसिल ये काजल ये सब सेट करी मो आईब्रो सेप करी प्लस मो आईलाइनर लगेबी कारण मुझे नर्माली जब घरे मेकअप करे कि सुट बुट मेकअप कले तो मुझे गोटे ये कम ये करदे मु वैसे आ 50 जिनस यूज करे नहीं तो ये आईब्रो सेट करदेली तापर काजलटा लगेबी आईलाइनर लगेबी कि से काजलटा है आज लगेबी तो मुझे बाहर लोगों सहित कथा हो बाहर लोग मो माँ सहित ना भाई सहित क्या सहित कथा हो तो एबे मु ये लगेबी से आपको काजल करदेवी आईलाइनर लगेदेवी तो यही आईलाइनर काजल मु लगेदेवी तो यहाँ समस्त पचारे यहाँ कौनटा यहाँ हूँ गोटे लोक ब्लू हेवेन काजलटा तो लगे सारे देखिए आप लगे सारे तो है बढ़िया देखा तो ये सिंपल मेकअप कली जी नॉर्मल होते तो मुझे भी मेकअप करे तो मो स्किन मो फेसटा टी भल लुक आसे ना नॉर्मली मो फेसटा एत ये हुए तो मुझे भावे सब काजल ही लगे मुझे काजल ही आईलाइनर लगाए कारण टी इजी हुए से लगाए बाकी आईलाइनर सेमती के लगे देखेबी आपन को मो ये वीडियो तो ये आई शेडो नवा आई शेडो जेहतु मुझे पिंक लेहेंगा पिंधि पिंक कलर किसी आई शेडो करिया आई शेडो करिया आई लुक करिया तो नॉर्मली गोटे बेसिक गोटे नॉर्मल गोटे ये कलर बेस कलर गोटे लाइट देदेवी तापर डीप कलर लगेबी तो ये देखी पार मो ये तेणुक मुझे छड़ाऊँगी आउ ये करके लगुच तो ये देखिए तो बेस कलर से लगेदे जोड़ा भी लगे बेस कलर टी लाइट हे एमती हाथ में लगे दिंतु लगेले टिके जस्ट लाइट मेकअप ही करी आई शेडो आई पैलेट लुक करी पिंक कलर तर ये डीप पिंक लेकिन लगेदेवी ऊपर दे ऊपर टिके ना बेसी टिके देदेवी ऊपर पड़ जाए बेसी तो हाथ ये कर दूजी तो एबे दी हाथ आखिरे लगे भले कि धीरे धीरे करके तो आपरे लाइट ही करी बेसी ये नहीं जहाँ जी दरकार जस्ट तलटा टिके लाइट लगे से ये आईसर जस्ट स्मच करेंगे टिके हाथ में जी लगाऊँ तो देखिए लगे हाथटा गले कले मोर टे अभ्यास बोली मोर टे हाबिट बोली तो मुझे करदिए बट आपंकर जब हाबिट ना तो ब्रश करूँ ना हाथ में सब इजी तो एमती टिके लगे साइड टिके लगे होगा आखि लुक आई लुक कंप्लीट जदि जिते डीप देवा चाहते तो डीप देवे तो ये मुझे धीरे धीरे ये कर तो जेहेतु टे आई शेडो टे अधिक एक्सरेट तो मुझे आई लाइनरटा देखा तो मुझे दीप कर लगुच बस
ଏବେ ବ୍ଲୁ ହେଭେନ୍ର ବ୍ଲସ୍ ଟିକେ ଲଗାଅ, ବ୍ଲସ୍ ଟିକେ, କାରଣ ମୁଁ ଇଏ ଲଗାଏ ନ ଲଗାଏ ହାଇଲାଇଟର୍ ଲଗାଏ ନା, ବ୍ଲସ୍ଟାରେ କିନ୍ତୁ ଲଗାଏ, ମୋତେ ବ୍ଲସ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି ଟିକେ ଲଗେଇ ଡାବ୍ ଡାବ୍ କରିକି ଟିକେ ଲଗାଇବା କଥା ଚିକ୍ରେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପିଙ୍କିସ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ଲଗେଇବେନି, ନହେଲେ ବେଶୀ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପିଙ୍କିସ୍ କଲର୍, ଗାଲ ଟିକେ ପିଙ୍କ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ମୋ ଲୁକ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମେ ବି ଲଗେଇବି ନପାରେ ଆପରେ, ବାସ୍ ଏତିକି ନର୍ମାଲି ମେକଅପ୍ ହିଁ ମୁଁ ରଖିବି, ବେଶୀ ଇଏ ଜିନିଷ ରଖିବି ନାହିଁ। ତୁ ମୋ ଲିପ୍ଟା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟିକେ ଟିକେ ଡିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବି ପିଙ୍କ କଲର୍, ସେମିତି ପିଙ୍କ କଲର୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇବି, ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଲୁକ୍ ଦେଖାଯାবে, ବେଶୀ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ତ ଏଠି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ ପଟେ ପଟେ ଜଷ୍ଟ ପିନ୍ଧିବି, ବେଶୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ବେଶୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଭଲ କାରଣ କମ୍ ମେକଅପ୍ କରୁଛି, ତ ଯେତେ କମ୍ ମେକଅପ୍ରେ ଯେତେ କମ୍ ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ଆପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇବି, ତ ଏମିତି ଦେଖାହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇଲାକୁ ହେଇଛି। ତାପରେ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଲେହେଙ୍ଗା ଫେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିକି ରେଡ଼ି ହେବି, ଲେହେଙ୍ଗାଟା ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ମୁଁ ଲେଗ୍ଟା ବି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋର ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ କେମିତି କେଉଁ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଲଗାଇବି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଲଗାଇବି, ଆଉ ବାହୁବଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲଗାଇବି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ତ ଏବେ ହେୟାର୍ଟାକୁ ସେ ଟିକେ ହେୟାର୍ କରିବା ମେକଅପ୍। ତ ମୁଁ ଲେହେଙ୍ଗା ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି, ପିଙ୍କ କଲର୍ ଲେହେଙ୍ଗା। ତ ଆପରେ ମୁଁ ଟିକେ ହେୟାର୍କୁ ମୋର ଇଏ କରିବି, ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇକି ଭଲକି ଇଏ କରିକି ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବା, ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ କରେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କେଉଁ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବି, ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦିଟା ମୋତେ କାଇଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ତ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଲେସି ଆଗକୁ ଲଗେଇବି କି ନାହିଁ ଲଗେଇବି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଗ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଟିକେ କରିଦିଏ। ତ ଭଲକି ସାଇଜ୍ କରି ଇଏ କରିବା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଇଏ କରିବି, ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବି, ଖାଲି ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ କରିବି। ତ ଏଇଟା ବିନ୍ଦି ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଲୁକ୍ ମୋର ଦେଖାହେଉଛି, ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଲେ କେଉଁଟା ସେମିତି ଲେଖାହେଉଛି। ତ ଆପଣ କହିବେ କେଉଁଟା ବିନ୍ଦିଟା ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ନା ବିନ୍ଦି ନ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ପିନ୍ଧିବି। ତ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗେଇବି ଗୋଲ୍ଡର, ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ସାଇଜ୍ କରିକି ଲଗେଇବା ଟିକେ, ଆଉ ଦେଖିବା ଲଗେଇଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଉଛି ଏଠି, ତ ଏବେ ଲଗେଇବି। ଲଗେଇଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କହିବେ। ମୋତେ ଇଏ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଥରକ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଲିପ୍ସ ଲଗେଇବି ବୋଲି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି, ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ଲଗେଇବି ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ଟା ମୁଁ ଦୁଇଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆଣିଥିଲି, ଯାହାକି ବି ଦରକାର ସେ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ଟା ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଲଗେଇଦେଲି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ମୋଡ଼ିକି ପଛପଟ ଇଏ କରିକି ଲଗେଇଥିଲେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ମୁଁ ଏମିତି ସାଧାରେ ଲଗାଉଛି ବୋଲି ଏଠି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇଏ ପଛକୁ ଚୁଟି ହେୟାର୍କୁ ନେଇକି କରିବେ ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିଯିବ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ବାଓ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ହେଇଗଲା, ଏ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ଟା ଲଗେଇବା। ତ ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ଟା ମୁଁ ଲଗାଉଛି।
ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲଗେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ଲଗେଇଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲା। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ପଛକୁ ଟିକେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ଏଠି ଏମିତି ଲଗାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ତ ଏଠି ରାକ୍ଷୀ ଥାଳି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ, ତ ଏତେ ସବୁ ମିଠା ଆଉ ଇଏ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଅଳଚ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଦିଆସିଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ରାକ୍ଷୀ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ 2 ଭଉଣୀ ସେ 2ଟା ରାକ୍ଷୀ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବାନ୍ଧିବାଟା ଦେଖେଇବି। ସବୁ ଏକାଠି ବୁଲେଇବୁ। ହଁ ଠିଆ ହେଇଯାଲେ ପଡ଼ିଯିବ। କିଛି ପଡ଼ିବନି, ସେମିତି ହେଲା। ଆଗ ବୁଲା। ହଁ ଛାଡ଼ି ପାନ ଇଏ କରୁଛି, ମୋ ଭାଇକି ପୂଜା କରୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ମିଳି ବୋଲି ମୋର ଭାଇ, ଆଉ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପପୁ। ତ ସିଏ ବାହାରେ ରହେ ଜବ୍ ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଆସିଛି ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ। ତ ରାକ୍ଷୀ ଏବେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ମୁଁ କିଣିଛି, ତାକୁ ଦେଇଛି ରାକ୍ଷୀରେ। ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ରାକ୍ଷୀରେ ସେ ନୂଆ ପିନ୍ଧେ, ଭଲ କରେ, ଭଲ ଇଏ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କରେ, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ଭାଇକୁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା କଲି ମୋ ଭାଇକୁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସବୁ ତ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତ ଏଠି ଫୁଲ ଟିକେ ଖୋସିଲି, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଧରେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ତ 2ଟା ରାକ୍ଷୀ ମୁଁ ବାନ୍ଧେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ସିଏ ବାହାରେ ରହୁଛି, ତା ରାକ୍ଷୀଟା ବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାନ୍ଧେ ନିଜେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋ 2ଟା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ତ ମୋ ଭାଇ ଏଇଠି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ଥୋଇଦେ ସବୁ ଏଠି ମଣ୍ଡ ଯୋଉଠୁ ସେଇଠି ଥିବ। ଥୋଇଦେଲୁ ଏଠି, ଏବେ କ'ଣ ଦରକାର? ଏବେ ବସି ଇଏ ପାଖରେ ଥୋଉଛୁ, ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସୁନ। କି ପ୍ରକାର ହଉଥିବ। ଖରାଟା ବାହାର କରିଦେଇଥିବ ନା, ବାହାର କରିଦେବୁ ଖୁଣ୍ଟ। ସେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଲୁ, ଦେଇ ଘରେ ବାନ୍ଧିବି। ନାଇଁ ବାହାର କରିଦେ। ନାଇଁ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ବସା କରୁଛି, ସେଠି କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ବାନ୍ଧିବନି, ସେଠି ବାନ୍ଧିବ। ସେଠି ସେମିତି ବାନ୍ଧ। ବସିକି ଇଏ କର, ମୋ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଇଦେବ ନା ଦରକାର ମିଠା କରିଦେବୁ। ତ ଏଠି ଆମେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଟିକେ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଫଟୋ ବି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ନା।
तो से बर्तमान तापर मुझे से थाली आनी बांधी सारापर ए खुआबी आ सी मत पैसा दब। तो ये मिठा खुआली मु आपर सी भी मिठा खुआब मत। तो ये से मत ये थोला पैसा। तो आम राखीटा आम ये शेष कर। तो ये था आम आज राखी।